Hands in Chin Mudra, back straight, relax your whole body. 2 rounds of long breath. Inhale, exhale, again inhale, exhale. Next exhalation, we chant for inhale. Om. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं भूबलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामदुन्दूयमयूरवाक् रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदहं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकर या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा पूजिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजव्यापः ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय श्रीशिवानन्दाय ते नमः। श्रीविष्णुदेवानन्दाय ते नमः। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Starting the Gayatri Mantra. Sit comfortably, spines, both palms open or chin mudra. Inhale, exhale. Now you chant inhale. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Continue mentally. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Lord Ganesha. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे तथा। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। कराग्रे कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिते गौरी मङ्गलं करदर्शनम् मङ्गलं करदर्शनम्। देवी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Next we will chant Nakhishastra-Mardini Stotram. Okay. ऐगिरि नन्तिनि नन्तितमेथिनि विश्वविनोदिनि नन्तिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति तेसिति खण्डकुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षलते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि धितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मथु मथुरे मथु कैढभ भञ्चिनि कैढभ किञ्चिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐषत खण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्डक जातिपते ऋभुगज घण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयिरण दुर्मत शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमदाधिपते दुरिद दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधिकृतामल शूल करे धूमि धूमि तामर धुन्दुभि नाद महो मुखरी कृदधिम करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयि निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते धनुरनु संगर
क्षण संग परिस्फुरदंग नट कटके कनक पिशंग पृषत् कनिशंग रसद हड श्रृंग कथा बटुके कृत चतुरंग बल क्षितिरंग खडत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनयोतर नृत्यरते कृतकुकुत कुकुदो गडतातिकताल कुतूहलगानरते धुधुकुड धुक्कुड धिन्दिमिदध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जय जय झप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिंचि विजिंगृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते आयिषु आयिषु मनस्सु 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 मनोहर कान्तियुते श्रुत रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराक्तिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सहित महाकव मल्लम तल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिग पल्लिग मल्लिग जिल्लिग भिल्लिग वर्गवृते श्रितकृत भुल्लसमुल्लसितारुण कल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते अविरल गंडगलन्मत मीतुरमत्तमदङ्कचराचपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अयिसुतती जन लालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौल बिलक बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव बीजित कूजित लज्जित कोकुल मंचुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निगुंजगते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कटितल पीत दुकूल विचित्रमयूख तिरस्कृत चंद्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर कंसुलसत् नख चंद्ररुचे जित कनकाचल मौलि मधोर्जित निर्भर कुंचर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक सूनुसुते सुरत समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पतकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयस्य कथं न भवेत् तव पदमेव परं वदमित्यनुशीलयतो मम खिन्न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुचिञ्जति ते गुणरङ्गभुवम् भजति सखिं न शचीकुजकुम्भ तटी परिरम्बसुगानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामर वाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकलं वदनेन्दुमलं सकलं पुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामघने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव तया भवितव्यमुमे अयि जगदो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्तुररीकुरुदादुरितापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
Om Aim Krim Klim Chamundaya Viche. 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 Mentally repeat, few more rounds. Om Aim Krim Klim Chamundaya. Good morning. How are you? So we already know in Sankhya philosophy saying the whole universe is made up of three gunas. Well, you know. А, Да, друзья, и как говорит йогическая и санхья философия, что весь мир состоит из трех. So three gunas. So three gunas. One is Rajoguna. One is uh, one is Sattva guna, Rajoguna, Tamoguna. И эти три гуны — раджа гуна, саттва гуна и тама гуна. The Sattva guna is expressing the clarity and light, prakasa. И саттва гуна — это как экспрессия света, чистоты. And Rajoguna is a creativity, activity, more powerful. И раджа-гуна — это как проявление активности, деятельности, действия. And Tamoguna is a darkness, dullness, inertia. И тамас — это проявление темноты, лени, невежества. So we already know every microcosm in scientifically we can say the atom is it's simply it's an energy.
И каждый микрокосм мы можем представить как вид энергии. So we can say the whole universe is energy. И можем сказать также, что вся Вселенная — это тоже энергия. So that energy is nothing else. That energy is known as Kundalini energy. И эта энергия — не что иное, как энергия кундалини. So it's activating the Tamoguna, Rajoguna, and Sattoguna, the higher level, uplifting the energy in the higher conscious, the lower conscious to the higher consciousness, the process. For all the activities we are doing, uplifting the lower energy in the higher level. It does not mean that the lower energy, the tamoguna is bad, only sattoguna is good. We need all the three gunas. The combination of all these gunas is required to move forward in the life. И вся наша активность, все, что мы делаем, это она направлена на то, чтобы поднять энергию кундалини от нижних центров через средние к более высоким. И это не значит, что тамагуна — это плохо. Нет. Все эти виды энергии, они нам нужны для того, чтобы жить в этом мире. Но мы все-таки стараемся к более высокой осознанности приблизиться. Поэтому, So this да. energy in Sanskrit, what it say? Energy in Sanskrit, it say Shakti. So what are the Shaktis? Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti. So И как на санскрите будет энергия, энергия на санскрите будет шакти. И выделяют также 3 вида шакти: ича шакти, jnana шакти and last one. Ichha Jnana Kriya Shakti. И последний крия шакти. So all the Shaktis, where the Shakti is there, when your eyes is seeing power. Understand? Understand? Seeing power. Ears are listening power. Speaking power. Sensory power. Your skin. Nose is smelling power. So everything, Shakti is not somewhere else. Shakti is there. Understand? This Shakti. So in this Shakti, diverted in the different directions, but we are filtering these Shaktis to develop our uplifting energy. И энергия шакти, она уже в нас, так как она дает нам силу и возможность видеть, слышать, чувствовать запахи, ощущать через кожу. И благодаря этой энергии шакти возможен подъем кундалини. So that's why in Tantra saying all the sense should be more conscious. When you are touching the floor, sense your touch. When you are smelling anything, sense the conscious about the sense. Looking something, conscious about. Hearing, conscious. So that's a in meditation. We are doing all the sense. And when you are observing these things, you can understand who is identifying these things. That is Shiva. Shakti, Shiva. But Shakti, inside the Shakti, Shiva is there. Inside the Shiva, Shakti is there. И тантрическая традиция большое внимание уделяет тому, чтобы любая активность внешняя, она была с большим осознанием, то есть
что какой-то цветок вы нюхаете полностью, погрузитесь в это. На что-то вы смотрите, тоже полностью уйдите в эти ощущения. Слушаете ли вы звуки природы или музыки, тоже можно в этом раствориться. И таким образом, чем глубже и тоньше ваше восприятие, тем лучше вы себя можете ощутить как Шива под воздействием Шакти. И в то же время сможете осознать, что Шива неразделим от Шакти, так же как Шакти неразделима от Шивы. So, Bhakti is required moving forward. We can fulfill our desire in the materialistic life. Shakti is required. The same Shakti is required going inside deep, understand our reality. Our reality is Shiva. So both is required. Moksha and Kama, desire. Both things Shakti is there. So that's enough. So Mahishasura И, Mardini is representing this energy, this Shakti, activity of it. энергия Шакти, она нам необходима как для жизненных каких-то реализаций, так и для познания себя внутри. И для мокши, и для камы нам во всем этом необходимо шакти. И как гимн, репрезентация шакти, вот как раз был Махишасура Мардини Стотра. No, that's it. So today I feel to say something about Shakti. Everybody like or boring? Друзья, как ваши ощущения? Потому что у Сомы вот сегодня вдохновение говорить на тему шакти. Как вы чувствуете, нравится ли вам это или наоборот тяжело слушать его размышления? Хорошо. Наташ, я рада. Кто бы мог сомневаться? Я в тебе не сомневаюсь. So why Наташа, we are saying Наташа enjoyed. why we are saying all these things? We are not mechanically not doing chanting mantras and so many things. Actually, it's a connected to the science also. Science discovered the knowledge already is there, but the spirituality practice already we are going the unknown knowledge. We don't know what, but we feel it, experience it. Science will discover the things, still not discovered, but we are experiencing. That's the difference. Ну да, мы не механически воспроизводим эти тексты, э, эмоционально наполняем и чувствуем их. И наука, как бы, она уже позже открывает то, что все заложено в этом древнем знании, а наука только позже доходит. То есть интеллектуальным путем позже можно прийти, чем чувствованием. So yesterday is my last Chandra class. So there is so many experience. I'm also wondering because they are not simple people. They are very scientifically knowledge people. And somebody in USA, they are in a very good position in a doctors, psychologists, doctors. So many И that kind of people experience. They are telling their experience, so we can understand this knowledge is very precious and powerful. И вчера у Сомы был последний класс в его курсе по углубленному изучению тантры, и там они, как обычно это бывает в конце курса, делились какими-то своими
опытом и ощущениями в ходе курса. И на курсе собрались такие очень продвинутые умные люди в виде психологов, там, каких-то докторов наук, в общем, лучшие умы Индии. И они тоже отмечают, что то знание, которое им было дано, это драгоценность. So what is the role of Guru? So this knowledge already is there. Hmm. So many years I'm going there and there. That time also this knowledge is there, but I can't identify it. This knowledge, precious knowledge. But Guru give the identification. Guru show this path. Otherwise, we are a foolish people. Because Guru is showing this path, understanding these things. So Guru is more higher than all these things. Understand? So these things already is there in millions of years. When the universe is there, that time also this knowledge is there, but we are ignorance. With the ignorance, we cannot identify, understanding this. But Guru show these things. That's why Guru is very precious. И Усама переходит к тому, какая роль у гуру. Он говорит о том, что это драгоценное знание, оно было всегда с момента сотворения мира, но из-за неведения мы не могли его идентифицировать, это знание. И что делает гуру? Он показывает нам этот путь. То есть благодаря помощи и а, величию гуру, возможно, и нам, тем, кто в неведении, этот путь для себя открыть, на него ступить и ему следовать. So Guru also we need to get to fulfill this life. So Guru's need for this life and coming life also. So that's the way И, we can и для use God. нашей счастливой жизни в этой жизни и в следующих, вот для этого нам нужен гуру. Guru's God. अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरो रत्न विराजितपादाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्योय तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनाथ कलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्ति
भक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पतः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरतिजं तत्त्वं न गुरोरतिजं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाद श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोरधिरनादिश्च गुरोर्परं दैवतं गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्री गुरुभ्यो ॐ श्री गुरुभ्यो ॐ श्री गुरुभ्यो श्री गुरुभ्यो ॐ श्री गुरुभ्यो next to the chant Guru Padana. Okay, ready? आनंद संसार समुद्र तार नौकायुधाभ्यां गुरु भक्तिधाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराणसी निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदाव बुधभाग्याभ्यां दूरीकृतानम्र विभक्तिगाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नतायो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्यासु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतिताभिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाश पथाहृदाभ्यां नानाविमोहा निवारिताभ्यां
नमज्जनाभीष्टतिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् मृभालिमौलि वृचरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यगाभ्याम् नृभत्वदाभ्याम् नतलोकपङ्क्ति नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् पावान्धकारार्थ परम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्याब्धिसंशोषणमाधवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् क्षमादिशक्क प्रदवैभवाभ्याम् समाधिदान वृददीक्षिताभ्याम् रमाधवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाक्षापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाश्च धुरन्तराभ्याम् स्वान्दाश्च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प वृजगारुकाभ्याम् विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षदाभ्याम् नमो श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो श्री गुरुपादुकाभ्याम् श्री गुरुपादुकाभ्याम् Okay, next. What is the time now? What is next? Guru finish. Now, after a long time, we'll chant Lingastam. Okay. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्तनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् सञ्जितपापविनाशकलिङ्गम्
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यत् पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते. We'll chant Om Namah Shivaya. So when you are chanting Om Namah Shivaya, we feel these legs are in the path of Shiva, this abdomen, all digestive organs, this chest, heart, shoulders, my hands, face, all these things part of Shiva only, nothing else. So slowly, slowly, we're dissolving our body to the Shiva Tattva. With each Shiva mantra, we will feel like this. И дальше мы споем, будут повторы мантры Ом Нама Шивая, и с каждым повторением чувствуйте, как постепенно ваше тело тоже растворяется в Шиве, и как бы это и все, и ничто одновременно. Постарайтесь полностью слиться, So today, раствориться. so today we are not using the chakra cleansing. We are only focusing the mantra, Shiva mantra, Shiva Panchakshari mantra. Only. And after silence also, to feel the mantra is there. You can you can focus here. Mantra is each mantra you uplifting here, 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 like this. Chant. И сегодня мы не будем использовать процесс очищения по чакрам. Просто чувствуйте, как внутри вас звучит эта мантра, панчакшари мантра, и как она достигает макушки вашей головы и наполняет вас изнутри. Om Shiva. Om Namah Shivaya. Om 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 Shiva. 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 Om
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय Continue.
So, okay, now we chant Nirvana Sabbath. Nirvana Sabbath also we are not chanting regular. Okay. This itself a meditation we already done. It's an explanation of that experience meditation. Друзья, да, Mano, yeah, yeah, excuse. yeah, 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 yeah. It's И okay. Нирвана Шатакам, который мы споем следующим, сам по себе этот текст является инструкцией к медитации, поэтому мы его в последнее время не брали и сегодня споем. Mano buddhi ahankar चित्कामहं न जक्षोत्र जिह्वे न जघ्राणनेत्रे न जव्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सत्त्वगादि न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चितानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे मोहो मदो नैव मे मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चितानन्तरूपः शिवोऽहं शिवो चितानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव माता नैव न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्कतं नैव मुक्तिर्न मे यः
चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न कीर्ति न वेदान्यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजन न भोक्ता चिदानन्तरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युसंख्य न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं न विकल्पो निराकाररूपो विभु विभुत्वा च सर्वत्र सर्वे प्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तो न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो. Let's experience the Shivaham, the Ananda inside us. Just few seconds. Experience the Ananda and expansion and experiencing Ananda. We chant Om 3 times. Inhale. Om. Om. त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
Ki. Salutation to the masters. Om Bolo Satgurunath Maharaj Ki. Hari Om Sri Guru. Hari Om Tat. Jai Guru. Спасибо, хорошего дня. Have a blessed day. Джай Гурудев, thank you so much. Девочки, всем хорошего дня. С праздником, с Днем Победы. Yeah, today Victory Day here. Huh? Today Thank you. Russians celebrating Victory Day, so it's a little Victory bit- Day. So everybody's already Saturday is holiday. Victory Day. Okay, every problem will be vanished. So everywhere happiness. Yeah. So we will We- hope. Yeah. Yes. Okay. Okay. Have a good day. Thank you so much. you. See you. Девочки, хорошего Thank you. дня всем. See you. Хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо.